શહેરમાં હનુમાનજી મંદિરમાં હનુમાનજી જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। વહેલી સવારથી મંદિરોમાં જય બજરંગબલીના નાદથી મંદિરો ગુંજી ઉઠ્યા હતા। ખાસ કરીને પાલ અટલ આશ્રમ પારણેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં આવેલા હનુમાન મંદિરમાં 7000 કિલોનો લાડુ હનુમાનજી મહારાજને અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ ભક્તોને પ્રસાદી રૂપે આપવામાં આવ્યો હતો। આમ હનુમાનજી જન્મોત્સવમાં પાલ અટલ આશ્રમ દ્વારા ભક્તો માટે ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। અટલ આશ્રમ અટલ તીર્થ યાત્રાધામ हनुमानजी मंदिर आप सर्व भाई भक्तों स्वागत करे छे। मन श्री बटुगिरीजी महाराज सूरत। आज हनुमान प्रागट्य दिवस जन्मोत्सव कई रीते आखुं आयोजन? हनुमान जन्मोत्सव निमित्ते 2004 थी लाडू शुरू करी 551 केजी थी आज लाडू 7000 किलो एक लाडू हनुमानजी महाराज ने भोग लागी रह्यो छे अने साथे 2000 किलो बूंदी गांठिया नमकीन 25-30 हज़ार माणसों भोजन करी शके एटली व्यवस्था करवामां आवी छे। सांजना 5 वागे ब्लड केम्पनुं आयोजन छे। साथे अटल आश्रम तीर्थ यात्राधाम आप सर्व भाई भक्तों हार्दिक स्वागत करे। मित्रों, हनुमानजी महाराज एक वानर होवा छतां हनुमानजी ने जયારે हृदय भगवाने लगाव्या अने आपणे मनुष्य होवा छतां आपणे भगवान केटलो प्रेम करे ए खबर नथी, पण हनुमानजीनी जे सेवा करवाथी हनुमानजी एना स्वरूपने भूली गया के हूँ वानर छुं। ए माणसनी अंदर आज हनुमान जन्मोत्सव निमित्ते ख्याल आवो जोईए कि आपणे पण एवो प्रेम करीए भगवान एना हृदयमां स्थान आपे। गुरुनी साथे घणा जोडाया होय पण गुरुना हृदयमां स्थान कोने मळ्युं होय तो तमारो आत्मा जाणतो होय छे। एवी रीते हनुमानजी महाराज वानर छे अने छतांय हनुमानजी महाराजनुं हृदयमां हनुमानजी अने रामना हृदयमां जेनुं स्थान मळ्युं होय रघुकुलने ऋणी राखनारा होय एवुं कहे छे के सारो युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगोनी अंदर हनुमानजी महाराज की कृपा से आप सर्वનું कल्याण थाय एवी हनुमानजी महाराज ने प्रार्थना।